everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই so সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব right so আমাৰ Career Class এ এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main test series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ papers per set 4 খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকৈ test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে mains guidance এটাও লৈ আনা হৈছে So, সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক nurture কৰা হ'ব 2 classes daily থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো avail কৰিব পাৰে আৰু এটা combo package লৈ আনা হৈছে যত test series আৰু mains guidance আপোনালোকে পাব for 15000 right আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে but মই ethics বা international relations এনেকুৱা কিছুমান individual subject লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টস খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট So, আজি আমাৰ ডিসকাশন সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকা passes away আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে APSC মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ GS পেপাৰ 1 পাৰ্সনালিটি লগতে GS পেপাৰ 5 ত হুদাও বহুতখিনি প্ৰবাবিলিটি থাকে লগতে আমি প্ৰিলিমছ ক্ষেত্ৰটো তেওঁৰ যি লিখনি আছে সেইখিনি জাস্ট এটা জানি থোৱাটো ভাল কাৰণ আজিকালি দেখিছো খুব ম্যাচড আপ ফলোইং টাইপ কোৱেশ্চনছ হুদিছে ৰাইট সো আমি সেইখিনি জানি থোৱাটো ভাল Okay, so current context le ahu Dr. Pranav Jyoti Deka, an eminent writer, Sahitya Akademi awardee, and academician breathed his last in Guwahati Medical College and Hospital on Saturday. So teketo honibare teo mittu ghotile, right? Aru tekete Sahitya Akademi botao lab koisile very recently. Aru kisman controversy ahisile karon teo ailing hoi ase teo gatu beya asile teo anibolo jabo nore. Ei khetrot koisile je moi anibo jabo noaru. Tenokwa kisman controversy ahisile je mok he botatu nalage boli teo koisile. Par jiki nohok teo bikhoy ami jani thwatu bhal. So he was 84 years. Dr. Deka is survived by his wife, a son, a daughter, and the host of relatives. Okay, so ekhini iman important nohoy, but teo kiki obodan ase, teo kiki srishti korise ekhini ami jani thwatu bhal. All right. So tekhetor bikhoy joti ami sao, tekhetor janmo grohon hoisile Kolkatat on 21st July 1939. Right. So jite teo bikhoy hudi ami enege kisman introduction dibo paru. Aru tekhetor education khetrot ami joti sao So, tekhete kot pohisile Banaras Hindu University and Gorni Institute of Leningrad, USSR. Ita he naam to belek hol, now St. Petersburg Mining University hol. And likely specializing in geology. So, teon geology khetrot jotesto khini geologist asle teon. So, profession hisabe jodi sao, he worked as a mining geologist, focusing on geological exploration and mineral resource assessment, right? Aru tekhetor career khetrot jodi ami sao Dr. Deka was a professor at Guwahati University, which he taught geology and conducted research in the field. Dekhise so jothesto khini tekhetor obodan ase geologist asile logote ami sahittik jagat khonoto dekhisu aru plus teon kintu astrologer nisnao ase hekini James hok ba ebilakoto teon jothesto khini pohisile ba knowledge ase tekhetor right So, literary and research works of kotha jodi sao Dr. Deka's literary journey span almost 7 decades. 7 decades teo nijor sahitya jagat khonot bahut khini obodan korise which wrote extensively on fiction, philosophy and astrology. So, tekhetor jodi ami genre to sao it's based on fiction, philosophy and astrology, right? So, kekhonman monot thoi dibo aru sao teo genre to astrology ase. Astrology related jothesto khini tekhete কিতাপ ইত্যাদি উলাইছে ৰাইট সো এক্সামত যদি এনেকুৱা এস্ট্ৰোলজি
ক্ষেত্ৰত কিছুমান যদি দেখে মেচ দ্য ফলোইং আহে আৰু এইফালে যদি প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকা দেৱৰ নাম থাকে সো আপোনালোকে সেনেকেও আইডিয়া লগাই ল'ব পাৰে ৰাইট সো সেইকাৰণে এইখিনি দিয়া হৈছে বহুতখিনি তেওঁ কিতাপ লিখিছে গোটেইখিনি ইয়াত দিয়াটো নজুৰিব সো কেইখনমান ইয়াত দি থোৱা হৈছে সো একৰি বছৰৰ গল্প অনিৰ্গ্ৰাম পথ এজাক এলেহুৱা কাউৰী সাধু গংগাৰাম পালোৱান আৰু বংগালা গড়ৰ ভূত তাৰপিছত বেৱাৰিছ লাজ আৰু অন্য গল্প বিহুৱতী চৰাই আৰু অন্য গল্প ধৰ্মৰ প্ৰাণ তত্ত্ব শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাৰ ভাষ্য লিখে কিয় চৰ্যগীত আৰু বৌদ্ধতন্ত্ৰ ঠিক আছে সো পৰমেশ্বৰ আছেনে নাই ৰূপপাজীৱী নি বেনাম দেহপাজিনী তাৰপিছত ৰত্ন জ্যোতিষ আৰু বিজ্ঞান যিটো মই কৈ আছো তেওঁ বহুত ক্ষেত্ৰত এষ্ট্ৰলজি ৰিলেটেড বহুত কিতাপ উলিয়াইছে সোণৰ চামুচ মুখত লৈ শ্ৰেষ্ঠ গল্প এখনৰ কাৰণে তেওঁ সাহিত্য একাডেমি বঁটা পাইছিলে চীন দেশৰ অচিনাকি গল্প ষ্টুডেণ্টছ অন বাইলিংগুৱেল আছামিজ ইংলিছ ডিকচনেৰী লগতে নীলাচল কামাখ্যাৰ হিষ্ট্ৰী এণ্ড তন্ত্ৰ এইটো মনত ৰাখিব আৰু সাইন্টিফিক এভিডেন্স ফৰ ভেদিক এষ্ট্ৰলজি ৰাইট সো দিজ আৰ সাম অফ ইটস নোটেবল ৱৰ্কছ সো এই জনৰাখিনি চাই ল'ব আজিকালি খুব মেচ দ্য ফলোইং আহিছে প্ৰিলিমছত বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি হেল্প হ'ব ৰাইট আৰু তেখেতৰ যদি এৱাৰ্ডছ এণ্ড ৰিকগনিশ্যন আমি যদি চাওঁ সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড তেওঁ লাভ কৰিছে ভেৰি ৰিচেণ্টলি 2023 ফৰ দ্য শ্বৰ্ট ষ্টৰী কালেকশ্যন ডক্টৰ প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকাৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্প এই শ্ৰেষ্ঠ গল্প এই কালেকশ্যন অফ শ্বৰ্ট ষ্টৰী হয় সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁক এই সাহিত্য একাডেমি বঁটাটো দিয়া হৈছিলে লগতে অসম প্ৰকাশন পৰিষদ সাহিত্য বঁটা পাইছিল 2022 চনত ক্ৰান্তিকাল সাহিত্য সন্মান পাইছিল 2019 চনত আৰু কুসুমাঞ্জলি সাহিত্য সন্মান 2018 ফৰ দ্য শ্বৰ্ট ষ্টৰী কালেকশ্যন বেৱাৰিজ লাজ আৰু অন্য গল্প আৰু অসম সাহিত্য সভা 100th এনিভাৰ্চাৰী সাহিত্য সন্মান ফৰ দ্য বুক চৰ্যগীত আৰু বৌদ্ধতন্ত্ৰ এই ক্ষেত্ৰত তেখেতকো অসম সাহিত্য সভাৰ সেই এনিভাৰ্চাৰী ক্ষেত্ৰত 100th এনিভাৰ্চাৰী এই সাহিত্য সন্মান দিয়া হৈছিলে ৰাইট সো এইখিনি মনত থৈ দিব প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় Now moving forward, our next topic to loa hoise again from the Assam Tribune. Ancient Indian knowledge enrich the world. Important topic hoy. Ami GS paper 3 use koribo paro, passing reference o dibo paro. Right? So he khetron ami sailong logote essay perspective to enokon hon topic blak important hoise content hoy pore blak, right? So current context to hoise Governor Gulab Chand Kataria asserts India's rich heritage of the knowledge and its global impact right so এই বিষয়টো আকৌ হোৰাই দিছিলে যে ভাৰতৰ ইমান ইতিহাসত যদি আমি চাওঁ কিমানখিনি আসলে ৰিচ হেৰিটেজ আছে আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত right so এইখিনি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে so এই ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু তেখেতে হাইলাইট এইখিনি কোড হাইলাইট কৰিছে ফৰ দ্য আপকামিং ইন্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্স যেটো হৈছে আনৰেভেলিং ইণ্ডিয়ান নলেজ এক্ৰছ এছিয়া যেটো UNIKAA 2024 হ'ব right so আমি UNIKAA একবাৰ লিখি থৈ দিব পাৰে এক্সামত যদি আমাৰ এনশিয়েন্ট আয়ুৰ্বেদিক হওক মেডিসিন হওক ৰাইট এই ক্ষেত্ৰত যদি কিবা প্ৰশ্ন হোতে আমি এইখিনি কথাও এনি দাঙি ধৰিব পাৰো ৰাইট আৰু বিশেষকৈ IIT-Guwahati হ'ব ৰাইট So, unraveling Indian knowledge across Asia joti ami sao. So, UNIKAA refers to International Conference on Unraveling Indian Knowledge Across Asia. So, ei khetrot amar mon koise na eta soft power etao increase hobo. Right? So, this conference is organized by the Indian Institute of Guwahati Center, Indian Institute of Technology Guwahati Center for Indian Knowledge System. Right? So, this is all about UNIKAA. আৰু এই UNIKAA এই কনফাৰেন্স খনত কি কথা তেওঁলোকৰ থিমস থাকিব যত তেওঁলোক এড্ৰেছ কৰিব that is uncovering medicinal and ayurvedic significance very important যেতিয়া এবলাক প্ৰশ্ন খুদে আমি এনেকুৱা UNIKAA এবলাক ইনিশিয়েটিভৰ কথা মেনশন কৰিব পাৰো right so tracking down mathematics and astronomy that's harnessing the tourism potential of sites associated with the Ramayana and Mahabharata discovering archaeological evidence from the ancient era practicing yoga and its influence on the intellectual cultural landscape, exploring diverse business opportunities and commercialization, imbibing different aspects of philosophy of Gita, very important, hekiniu ami patim. So ethics and sociological studies about Ramayana and Mahabharata. So yar prao kisan bostu ami amar ethics to reflect koribo paro, right? Jikhon paper ase amar GS paper 4. There's a reflection of literature, art, management skills, cultural resonance, and heritage preservation, contemporary adaptation of philosophical tradition from the epic ancient scripture. So, a black sub
কি কৰিব আমাৰ সফট পাৱাৰ যথেষ্টখিনি ইনক্ৰিজ কৰিব ৰাইট আৰু আমাৰ এটা সাস্টেইনেবল লিভিং ক্ষেত্ৰত য'ত এথিকেল থাকিব ৰাইট এখন য'ত সোসাইটি এথিকেলো হ'ব প্লাস আমি সাইন্টিফিক্যালি এডভান্সও হ'ব সো সেইখন এটা সুস্থ সমাজ গঢ় লৈ উঠাত বহুতখিনি হেল্প কৰিব ৰাইট সো এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম এটা যেহেতু মই কৈছো আমাৰ গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়ে তেখেতে যথেষ্টখিনি উল্লেখ কৰিছে ভাৰতত কিমানখিনি ৰিচ হেৰিটেজ আছে নলেজ ক্ষেত্ৰত সো হিষ্টৰিকেল কন্ট্ৰিবিউশনছৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এইখিনি আমি চাই লওঁ So rich Indian knowledge tradition, so originating from the ancient times, focus on the holistic development encompassing dharma, artha, kama and moksha. So এই কিটা কোড পাইছে আপোনালোকে বাৰু এ আমাৰ ভাগৱত গীতাৰ যেটো মূল এসেন্স এইখিনিয়ে হয় ৰাইট ধৰ্ম অৰ্থ কামা আৰু মোক্ষা সো সেইখিনি ওপৰতে কোৱা হৈছে সো এইবিলাকতো আমাক স্পিৰিচুৱেলি মানুহক বহুতখিনি মেন্টেলি হওক বা স্পিৰিচুৱেলি হওক বহুত ষ্ট্ৰং কৰে ৰাইট এটা ভাল দিশ আসলে আমি উলিয়াবলো আমাক বহুতখিনি হেল্প কৰে ৰাইট এটা ভাল পথত যাবলে আগবাঢ়িবলে এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট সো কন্ট্ৰিবিউশন এম এট ৰিফাইনিং হিউম্যান বিহেভিয়াৰ এণ্ড ফostering noble values ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সফট পাৱাৰ ইনক্ৰিজ হ'ব এইখিনি আমি এছেটো লিখিব পাৰো ৰাইট লগতে এডুকেশন মাইলস্টোনৰ কথা কৈছে এস্টাব্লিশমেন্ট অফ ওয়াৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট ইউনিভাৰ্সিটি টাকসিলা এণ্ড নালন্দা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট জিএছ পেপাৰ 1 তো সুধিব পাৰে ইউপিএসসি তো আপোনালোকে দেখিছে right কিমান হুদিছে এবলাকৰ কথা so with significance of global participation emphasis on the breadth and depth of the education right language and linguistic কথা যদি চাও sanskrit hail as a divine language considering the mother of all language right so এবলাক হৈছে আমাৰ গৌৰৱ ইতিহাসৰ এখিনি আমাৰ গৌৰৱ হয় আমি যিমানখিনি আগবাঢ়ি আহিছো right so ongoing global research underscores sanskrit significance right এখিনি আমি কথা গম পালো লগতে আমি সাইন্টিফিক এডভান্সমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাও pioneering the contribution of atomic theory by ঋষি কানত এটো মনত ৰাখিব প্ৰিলিমছ পার্সপেক্টিভ ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট আৰু এটমিক থিওৰি কোনে ফাৰ্স্ট আমাৰ ভাৰতত যদি চাও ঋষি কানত সো তেওঁ ওয়েস্টাৰ্ণ আন্ডাৰস্ট্যান্ডিংৰ পূৰ্বতে আমাৰ ভাৰতত আসলে এটমিক থিওৰি কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল সো এডভান্স এস্ট্ৰোনমিক্যাল ক্যালকুলেশন বাই ভাস্কৰাচাৰ্য right introduction of mathematical concepts such as zero algebra trigonometry and calculus logote bodhayanas calculation of pi ibla mono rakhibo kune korisile explanation of pythagorean theorem very important right so so development of place value and decimal system kiman khini amar bharatote srishti hoisile sauk right so logote contribution of mathematicians like aryabhatta and sridharacharya right so iman khini scientific advancement hoisile amar ekhon bharatote right okay so ajir junot jodi ami sao modern context so indian knowledge system deeply rooted in the culture philosophy and spirituality so bahut ami dekhisu developed countries or significant look hokol ba hujin hokol bahut khini financially strong hoy hoyto teoloke mental peace iman napai jodio teo osor তেওঁলোকৰ ওচৰত আছে অজস্ৰ সম্পত্তি তেওঁলোক ভাৰতত আহি স্পিৰিচুৱেলিটি বিচাৰি আহে কাৰণ কোৱা হৈছিল যে ভাৰতখনে হে স্পিৰিচুৱেলিটি ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি শ্ৰেষ্ঠ হৈ আছিল ৰাইট সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এই স্পিৰিচুৱেলিটি ক্ষেত্ৰটো আৰু অগমেন্ট কৰিব পাৰো so we have lots to offer in terms of spirituality so continuous to offer practical solution in the contemporary times so jiman ji hok jiman jug agnabahok kyo kinu kisman jeneke ami koiso spirituality khetrot ba gita jiman khini likha ase etu ta philosophy religion logot hetu log nolwa toe bhal hetu ta philosophy hoy way of living right so ইতিয়াস যুগত যদি আমি চাও national education policy 2020 emphasizes holistic and multidisciplinary education incorporating Indian knowledge and tradition. So, our national education policy loyana hoise is our ancient jiman khini rich knowledge ase hekhini incorporate koribole in national education policy to teneke toyar kora hoise right so ekhini kotha ami ullekh koribo parim aru eta bosot APSC asset national education policy kotha hudisile right আৰু এডুকেশন হক women related হক এবলা এটা ভাল থিম হয় এসেট হুডিয়ে থাকে সো যদি আকো এডুকেশন ক্ষেত্ৰত আহে এনেকুৱা এটা কিছুমান ৰেফাৰেন্স আপোনালোকে দাঙি ধৰিব পাৰিব অলৰাইট so based on this topic eta mains perspective question loana hoise how has ancient Indian knowledge influenced various aspects of modern society including education science and culture right 10 mark within 150 words আপোনালোকে practice কৰি চাব পাৰে
Moving forward, our next topic to loa hoise the economic times opera. India planning to opt living wage instead of minimum wage. So it is an important topic hoy. GS paper 3 khetrot enoka dhono topic ahibo pare, right? So current context to ami joti sao, India plans to replace the minimum wage with living wage by next year with the assistance of International Labour Organization. So Bharote International Labour Organization hohai loi next year is a minimum wage amar soli ase hetu replace kora plan kori ase, right, with living wage. So ite ami living wage ki hoy ki kotha ekhini bhalke sabo lagibo. So about living wage joti ami sao, a living wage tends to be more than the minimum wage. Hetu mona rakhibo, minimum ote ami gom paisu je jitu eta khodro wage jiman khini poison hoy eta din to choli bole sustenance level ot hetu hoise minimum wage, right? But living wage joti ami sao, it's more than that minimum wage, right? Karon ya jitu dynamics hoy bahut broad hoy. So minimum or living wage ki koibo, it is necessary level to afford a decent standard of living. So minimum wage doesn't talk about standard of living, rather it's talk about keneke he minimum wage to re jene tene jai thokatu. But living wage ki hobo standard, decent standard of living jate apnaloke afford kobo pare hetu upor bhitti kori living wage to ana hoise. So according to ILO, যেতিয়া লিভিং ৱেজৰ কথা হুদে আমি যদি এনেকুৱা ইম্পৰ্টেন্ট অৰ্গানাইজেশনছ বিলাকৰ ডেফিনিশন খিনি provide কৰিব পাৰো, answer to বেলেগতকে বহুতখিনি strong হৈ উঠে. So the living wage is defined as the wage level necessary to afford a decent standard of living for workers and their families, taking into account country's circumstances and calculated for the work performed during the normal hours. Very important. So jodi pare পৰাপক্ষত এনেকুৱা ধৰণৰ definitions বিলাক মনত ৰখাটো ভাল. All right. So it tends to be more than the minimum wage, which is the lowest amount of remuneration required by law to be paid by the employers to employees for their work performed during a given period. All right. So আমি যদি এতিয়া হয়তো এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে minimum wage আৰু living wageৰ মাজৰ difference কি কেনেকৈ different হয়, right? So আমি just এটা gist এটা লৈ লওঁ কি difference আছে. So definition of khetrot, lowest legal remuneration mandated by law, whereas living wage joti ami sa wage level necessary for a decent standard of living, right? So hetu mono rakhibo, purpose to ami joti sa ensure basic legal compensation for work performed, whereas living wage under provides standard of living beyond basic necessities, right? So hetu decent standard of living to mono rakhibo. Aro amount to joti sao determined by the legal regulation. Aro living wage, it is typically higher than minimum wage. Karon yat bahut kini aspects loa hog, education khetrot, health khetrot, right? So yat broad perspective ase. Consideration joti ami sao, it primarily focuses on legal requirements, whereas living wage joti ami sao considers broader factors for a decent quality of life. Coverage joti sao applies universally, right? Jote ase minimum wage to diboi laibo across various industry, but living wage eta kotha ase, say it may vary based on region, industry, employer policy, etc. Right? So yet ami dekhiso eta inequality phale theli loi jabo kintu living wage karon sobote bahut vary kore. So universally accept nokoibo pare, right? Karon ekhon industry hog ba employer hamortho upor ekhini depend koribo. Impact to jodi sao addresses legal requirements, may not cover all living expenses, whereas if we talk about living wage, aims to cover all essential living expenses and more, right? So this is the basic difference between minimum wage and living wage. Parapakhot monot rakhi thoi dibo, exam ot hoyto ahi jabo pare, right? So global trends ot ami jodi sao regarding wage, so several countries have increased their minimum wages to protect workforce against inflation. So inflation bahut bahi ahise, inflation opra secure kori rakhibole dekha poa goise bibhinno jagat bibhinno countries ot nijor workforce hokolor minimum wages to increase kora hoise. UK has increased its national living wage, so UK living wage ase by 9.8% increase kora hoise, right? Canada joti ami sao federal minimum wage have increased to 3.9%. Belgium increased minimum wage surpassing rupees 2,000 per month, right? So these are the global trends. Ite ami joti India khetrot sao, Indian living wage. So while many earn a daily minimum wage of rupees 176 or more, the national wage flows stagnant since 2017 lacks enforceability across states and leads to wage payment discrepancies.
সো ভাৰতত 2017 চনৰ পৰা আমি দেখিছো এটা ষ্টেগনেন্ট পজিশনত আছে সে যদি তেতিয়া 100 টকা পাই আছে এতিয়াও 100 টকাই পাই আছে একো ধৰণৰ ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা নাই ৰাইট সো দ্যাট ইজ লিডিং টু what payment discrepancies হৈ আছে right and it lacks a upward movement of the wages has led to disparities in wage payment across different states so bibhinno rajyot amar bharatot dekhiso wage related bahut khini discrepancies ase bahut inequality hoi ase so however the exact amount of living wage in India varies depending on the cost of living in different regions so Bangalore hok ba enoka jagat bahut khini cost of living high hoy Pune hok Maharashtra hok right so he khetrot sobote beleg beleg hoy cost of living at a bhal decent standard of living lobole so sobote beleg beleg dekha pa goise so as of 2018 the living wage of an individual in India was reported to be 10,300 per month so etu monot rakhi thoi dibo je average jote ami sao the living wage for an individual in India was reported to be 10,300 per month that is living wage henu monot thobo so keta kotha hol jehetu moi koiso inequalities bahut lo anibo so contractual staffৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুত খিনি threat ahi jabo pare so data source from prime database regarding more than 1000 top listed companies show that it is the non-permanent workers that are least likely to get paid anything above the minimum wages right now so ataitke contractual staff homohe ebla bhuktavoghi hoy pore teolokor na salary increase hoy na teoloke bahut khini social security homo lab kore right so teolokor bahut khini inequality dekha pa goise so payment discrepancies teoloke face kore so in the financial year 2023 these 1062 companies together employed nearly 3 million non-permanent workers and employees just imagine 3 million non-permanent workers and employees so jodi anoka living wage system homo lo ene so a 3 million to tapa atoi thakibo teolokok to kuno dhonor he wage homo provide kora nohobo so eto ki koibo ultimately it will lead to some income discrepancies income inequalities homo lo anibo so only 208 or 20% of companies paid all their non-permanent workers more than the minimum wage so ekhini ami monot thwatu bhal joti passing reference ot ami ullekh koibo paru karon enokon hon topic blako bahut chance thake ahar UPSC hok APSC hok alright so amar joti Indian economic sa ami joti living wage lo eno so amar ki impact hobo dui prakarar impact hobo kisman to bhal hobo positive dikho jabo kintu anhate kisman cons o thakibo hekhini ami discuss koim pros joti ami sao increased consumption and economic growth so a living wage would lead to higher wages which in turn could increase consumption and stimulate economic growth right so this is important gute ami dekhiso eta economic growth hisab o growth khetrot bahut khini stimulate koribo right amar bharat borkhor jitu economic growth ami dekha pam logote addressing income inequality so jeto ami dekhiso is a minimum wage jun hokole pai tar par jodi teolokok eta living wage provide kora hoy so bahut khetrot jehetu eta bhal standard of living hetu eta address kora hoy he khetrot bahut khini income inequality to transition koibo para jabo so transitioning to a living wage could help narrow the gap between the rich and the poor by ensuring the workers earn a wage that supports a decent standard of living and let me tell you aru inequality related kiba proshno to ahe protek bosore ahe tatu apunoke ullekh kobo pare je living wage eta provision rakhibo pare je dibo pare right so teneke ami inequality to bridge kobo parim but cons to ase cons hoise wage push inflation so jot ami dekhiso living wage to eneu minimum wage otke beshi hoy so he khetrot okoman inflation ahibo pare so implementing a living wage may result in wage push inflation causing overall price to rise and potentially increase the cost of living for those not covered by the living wage ঠিক আছে so jun hokolok living wage অন্তৰ্গতত cover কৰা হৈছে তেওঁলোকে তো হেখিনি সামৰ্থ্য আছে বস্তুখিনি লবলে but what about the rest jun আসলে they are not secured under living wage so এই ক্ষেত্ৰত এটা wage push inflation দেখা পোৱা যাব দ্বিতীয়তে financial strain on businesses so যেহেতু living wage is more than the minimum wage right for that reason ki hobo business person hoba industry hol teoloke diboi lagibo pocket dhila koriboi lagibo for that person teolokor kisman
financial strain ahibo pare. So small and medium enterprise may face financial strain due to increased labor costs, potentially impacting profitability and sustainability. So these are some of the pros and cons. Jodi proshno hude ami duta pokkhoy dangi dhoribo ragibo, right? আৰু যেহেতু আমি কৈছো আমাৰ ভাৰতীয় ইন্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গানাইজেশ্যনৰ সহায় লৈ এই লিভিং ৱেজটো ৰোল আউট কৰিব সো এই ক্ষেত্ৰত আমি পটককে ইন্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গানাইজেশ্যনৰ কথাও চাইবাটো ভাল সো এষ্টাব্লিশমেন্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি আমি চাও ইট ওয়াজ ফাউন্ডেড ইন দ্য ইয়াৰ 1919 বাই দ্য ট্ৰিটি অফ ভাৰ্চাইলেছ হেতু মনত ৰাখিব এজ এ এফিলিয়েটেড এজেন্সি অফ দ্য লীগ অফ নেশনস ৰাইট and it became the first affiliated specialized agency of the United Nations in the year 1946 our headquarters is in Misau Geneva Switzerland obostito right or let me tell you say amar Bharat amar India is a founder member of ILO mission and objective homo joti ami sao aims to promote right at work encourage decent employment opportunities enhance social protection and strengthen dialogue on work related issues right so these are some of the missions and objectives of ILO logote the only tripartite UN agency bringing together government employees and workers of 187 member states to set labor standards, develop policies, and devise program promoting decent work for all. So very important. So a black prelims perspective important right? Recognition khetro jodi sao so 1969 ot ILO e ki paise Nobel Peace Prize paisile for improving peace among classes pursuing decent work and justice for workers and providing technical assistance to other developing nations so ei khetrot the ILO Nobel Peace Prize dia hoisile kitia in the year 1969 aru kisiman flagship reports provide kore international labor organization etu important global wage report ane World Employment and Social Outlook ane World Social Protection Report ane aru World of Work Report so ei sari khon report kune ane International Labor Organization all right now based on this topic at a mains perspective question dia hoise how might the transition from minimum wage to living wage impact the socio-economic landscape of India particularly in terms of income distribution and consumer behavior right so enoka 15 marks within 250 words apnaloke practice koi sabo pare Moving forward, our last topic to loa hoise times of India pra plankton crash. Enoka dhona topic bilak prelims perspective important hoy kinu hoy jani thoto bhal. Logote environmental degradation ba iblak khetroto ami use kobo paro. Right? Enoka dhona example bilak dangi dhoribo paro. So current context to hoise the panel formed by the National Green Tribunal to probe the cause of the sea turning red in Puducherry in October and November has attributed the phenomenon to plankton crash. So, apnaloke hunisile nichoy news ot asile je Puducherry kisiman ei khetrot gote sea khon ronga hoy porisile right ko photos bilak viral hoy asile so jitia National Green Tribunal e eta probe anile je kinu hoise kyo ronga hoise so itia gom pale je etu plankton crash folot enoka dhonor ronga turn hoy goise sea khon right so itia plankton crash ki hoy So phytoplankton are microscopic organisms that form the foundation of the marine food web by converting sunlight into energy through photosynthesis. Hetu to ami jano. So ei khetrot a plankton crash ki kore refer to significant decline in the phytoplankton population karon tar upor gute sangi dhore so such a decline could have various causes including pollution changes in ocean temperature or acidity or disruption of nutrient cycles so gutu e jeto food chain ase hetu disrupt koi die dekise enoka gute ronga hoi jay right so decrease in phytoplankton population could have negative impact on marine ecosystem and food change so this is plankton crash ki hoy is a phytoplankton ji hokol teloke food chain or eta key species hoy right so ei khetrot ki hoy is a plankton crash black jehetu unregulated sewage pot pelai dia hoy seate dam kora hoy tar folot eblak microorganisms kisimane ki kore sangi dhore gute khon enoka ronga ronga hoy jay aru tar folot is a phytoplanktonor jitu population decline hoy pore right so ekhini kotha ami jani thoto bhal so ki measures koise the strict vigilance on quality of sewage carried in the canal which confluences and
কুপন এইবিলাক চোৱা উচিত আৰু টেক এ লং টাৰ্ম মেজাৰ্স অন আনট্ৰিটেড সিৱেজ প্ৰেজেন্টলি বিং লেট ইনটু দ্য সি ৰাইট সো এইবিলাক মূল কাৰণ কিয় হৈছে এই আনট্ৰিটেড সিৱেজ বিলাক ডাম কৰাৰ কাৰণেই হৈছে right so ekhini ami jani thau exam ot dibo parim all right itiar pora apunaloke amar videos buror pdf homur lab koibo paribo amar career class or whatsapp channel tot goi aru whatsapp channel to logot joito hobole ei video to tolot jetu description box ase tate ta link provide kora hoise he link tot click korile amar logot apunalok joito hobo paribo aru tate exam related bibhinno dhonor pdfs homu avail koribo paribo thik ase Alright, so ekhini asile aji amar topic homu. I hope it is beneficial. Aru apnalokor jodi kiba feedback ba kiba doubt thake amar comment section dibole napahoibo. Till then, bye bye.